abo थांनाय 2023 नि इस्ताहारावबो दङ भबिष्यतावबो जुदि सुजुग मोनखाय 10,323 दमनि बागै सिनि खाग्लाब जों हेलिनो बगदा एक्सेप्ट खायो ग्रहण खायो बुंनो थांनो जागोन गथ हाजार हाजार शत शत सिख्ला सामं करे जाथाय करे रागानि करे नरले तामो खायनाय हे खाग्ला बयसों सानाय आगेबो खायखा दाबो खायखा 1,61,62,000 साख्रि बामफोरना मालंखा दाबो ताइसे कतालके जुदि बरक दायित्व रखांखाय अ सामुंनो सोंतांनाय बिग्रा दाबो साख्रि माने तमो दाबो साख्रि सा माननाय जा मान बिसिंबो मेरिट एंड मानी नों मेरिट तंके साख्रि माने मानी तंके साख्रि माननाय बामफोरनि आमलो यासितिसाय सानान कल करे दिस मेरिट नामार कमांखा वयसंखा 100 जना साख्रि खांखाय 40 जना मेरिट नि भित्ति तमन्नाय 30 जना निधि नामार कमांखा काहंका परिमलिया गरीब परक बनि साख्रि नाय ताय 30 जना सिनियरिटी नि भित्तिते साख्रि 100 जना साख्रि बिसिङाव 60 जना साधारण बरक मानखा 40 जना मेरिट मानखा आर दिनै जा मानमानि सब प्रंनाय मेरिट ना तो मानि थांनाय हे थादा थांनो बामफ्रन सरकारनो जुदि तैसा दायित्व रखांखाय सामु जेकुनु मुलकारि खायै जों तैरिखाय रेनाय जागोन 2 नम्बर তিনি 1 লক্ষनि ऊपर सामुं करे रोजगार करे सिकला रक बुरी रक पर्यन्त তিনি सिनि राज्यनि बायरे केवल केरला केवल हैदराबाद केवल बेंगालुरु केवल पुणे 1 লক্ষनि ऊपर बामफ्रन शिल्प कारखाना खुलका विराट कठोर शिल्प कारखाना तो माजारी शिल्प कारखाना खुलका प्राय 30-35 हाजार बरकनि सामुंनि व्यवस्था खालामनानै তিনি कमिटे प्राय 40-42টা शिल्प कारखाना बिसिङाव ताव 15-16টা मात्र जेखाने 30-35 हाजार सामुं ताङो तिनियाव जागा 7-8 हाजार मात्र दालके शिल्प मा खायनाय कारखाना मा खुलकनाय सिकला हाम 10 लाख टाका पर्यन्त लोन उइदाउट ग्यारान्टर नांका 50 लाख नांका 1 कोटी टाका खायनाय बरकनो माथांनानै सिकलानो माथांनानै बागै बामफ्रन गभीर भावे चिंता भावना खाई हाई तो 2023 चीनी निर्वाचन इस्ताहार परिष्कार भावे बोमतेखाय जों सिख्लारनो मोथांनाय बिग्रा खांग्रा बरकनो बाहायके मोथांनाय पराशुनानि बागै तामोन नीति नानाय दिनै कारेन्टनि बिल रिमिया गामिके गामि आमचाय के आमचाय स्मार्ट मीटर फायका कारेन्टनि बिल रिमिया कारेन्टनि कानेक्शन नायमिया जों साका 50 यूनिट पर्यन्त कारेन्ट फ्री नाय मागनांनाय तमा एपीएल तमा बीपीएल बेबाकनि बागै ई सच्चासिनि दं गुबुननि दायित्व रखांखाय कतालखे तिप्रासा एलाका शहर नाय कतालखे सामुनि व्यवस्था नाय कतालखे इंडस्ट्री नाय कतालखे बुरा बुरेसे दैसा तामनाय थाङै तंनानै आमां सिकलाराव बुराराव नंगानि जागानो संखोन्दो आबोनो बिसिं दिनै 10,323 अरे जे कारणे चाकरिफोरनि थाखा कोर्ट अब व्याख्या विश्लेषण खालामनो किन्तु सिनि बबुग्राते कारमबो खायै विप्लव देवते कारमबो खायै तामनाय आसामनि मुख्यमंत्री ते कारमबो खायै दिल्लीनि मन्त्रि फैसा बायकिया 10,323 एसएसए कन्ट्राक्चुअल जरा कर्मचारी दंनाय बेबागता रेगुलर खायनाय 10,323 नि बागै स्पेशली फोरोंनि निर्वाचन इस्ताहार जे आइन मानिवै मुंसा खायनाय दिनै थैमां बोसोर 200 नि फोरोंखा खबर नानाय दङ खबर नानाय बरक दङ हायदा जों निर्वाचन इस्ताहाराव परिष्कार भावे साका मोथाया मुंसा लामा खायै
बरनि थांनायनि जायगा खायलायनाय आबो थांनाय 2023 नि इस्ताहारावबो दङ भबिष्यतावबो जुदि सुजुग मोनखाय 10,323 बरनि बागै सिनि खाख्लाब जों हेलिनो बरनि एक्सेप्ट खायो ग्रहण खायो बरनि थांनाय जायगा गथ जों जामान आबोनो सानाय जाटामाइया अकक संपनि बामफ्रोन जासाव एकबार अक्रे जों प्रतिपालन खानाय जाता जाटामाइया आबो पुजोगै साना चेष्टा खाइमानो 10,323 नि थांनायनि लामा खाइमानि न 2018 बो खाइमानि न किन्तु अरबो हाइन ओ षড়যন্ত্রকারী রত্ন বিভিন্ন দিল্লিতে কর্ম খাইয়ে আগরতলা পর্যন্ত গুয়াহাটি পর্যন্ত শিলং পর্যন্ত ষড়যন্ত্র খাইয়ে বন বাঞ্চাল খাইয়ে আবনে ভাই খাইমানি আবু ফাঁকাঙ্কায় খাইলে নাকায় তিনি শত শত হাজার হাজার বিএ পাস খাইজাক ইঞ্জিনিয়ার পাস খাইজাক বিএড খাইজাক এমএড খাইজাক হ্যাঁ থুইমু চাইমুত্রি থাইয়া বয়স 30 বছর কাও 35 বছর কাও মিয়া কমলপুনি সিকলা খরচা ফেলা নগ 35 বছর কাই টঙ্কা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ফার্স্ট ক্লাস পাস মাধ্যমিকও ফার্স্ট ডিভিশন পাস 12 ফার্স্ট ডিভিশন পাস খাইয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাস খাইয়া 35 বছর কাই টঙ্কা আনো দাদো নঙ্গো आं सागा दादो काजेकसे 35 বছর काखा बिनि बुफायो कायसा सिलिगुरिओ प्राइवेट बैंक साख्रि खायो बिनि बाहानाव जे कायसा प्राइवेट बैंक साख्रि खायो साम खायो बर किसे मिसे पैसा रैसे आं चलि दंगो काजे गैता मसारा नाय अब सुदु कमलनि सिकला खरचन फैया हाजार हाजार बिनि थाखाय 60 बছর सका आं पार्टीफोर थानानै गारि नासिं दंगो सिनायं दिगिनि सिकला खरकसा एमए पास इको तबो आनि नब्बु सांगो तबो आगरतलाव काइपें बाजार और बेरमा फालि दङ एमए पास खायै एमए बिएड खाजाक आं किसुदिन आगा कमलपुरनि खिरगो बेहालाबारि बाजाराव आगरा दमानानै हापानि कुचा फालि दङ एमए पास खाजाक तिप्रासा बेंनि कुचा तबो मानि सोंमाने बांग्लादेश बड़ा गाने कुचा तो बोई बेहला बाजार खाली तो एमए पास खाया उनका अब हाय हजार हजार शत शत बनि भविष्य तामनाय बनि बगि सावहानसु साल फाइले लेखाय जाति जाति दफा दफा अरे जातिनि लड़ाइगोन दफानि लड़ाइगोन ग्रेटा तिब्रालानि लड़ाइगोन सुक्तिनि लड़ाइगोन अरे बरनि थांनायनि लामा खायदि सिगला रंनि थांनाय लामा खायदि ताङै जानाय रागा सामु हुंक्रै आं दिनै आम्बासा थांफायो हालाम पाराव ताकलाय दाउ पर्यन्त कुरिया कुइटिन रागानि सामुंखा आबो बिल बदिनो माना ठिकाना करे सैमारा नाय सैयै आन्दोलन खायमांलाक जे दिन रां फायो आ दिन बिल मान नानाय नै सय खायै रागानि सामु थांनाय दङ मानसुनाय बरक दङ कक सानाय बरक दङ सिकलारा একটা অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে হিমি দङ थाङै दङ সব সানায় মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই সংখ্যা কমই থাকা 18 সালে 48,000 আর তাবো 28,000 29,000 2025 মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই बरक बाहाय थांनाय लेखापरा कमिखा दाउआ उद बांखा आय रोजगार कमिखा नखुंनि सिकला बाकला चाकरी बाकरी खानाय करै 51,000 नि ऊपर पोस्ट खाली 11,500 नि ऊपर मास्टर नि पोस्ट खाली 7,000 नि ऊपर पुलिस नि पोस्ट खाली 2,500 नि ऊपर टीएस नि पोस्ट खाली सिकला रकनि तामो भविष्य कोनो भविष्य दङ हायदा डेन्जार चालाय दी टेबलेट चालाय दी 100 नि ऊपर चुआक दखान खुलुरखा चुआक आराक नंलाय दी बियार नंलाय दी आय आबो जीवन आबो जीवन
सिखला बाइके थांनाय ताङै जानाय बाइके थांनाय बुरा बुरिसो 4,000,000 बाता माननाय दिनै 3,78,000 40,642 जना 62 जना बातासो कमी थांगा abone bagi kokkrei are dofani lorai bangana jatin lorai bangana illegal migrant lorai bangana gata tipal lenni lorai bu khadi কিন্তু হাঙ্গেল লড়াই খাদি নরক তিনি সরকার হ্যাঁ পেনশন দিমিয়া বেতন দিমিয়া মুংসা সামং তাংমাইয়া মন্ত্রিং লাयो গাড়ি কালাयो তামনাই 13 দিন চালাयो শ্রাদ্ধ চালাयो বার্থডে চালাयो অবনা জীবন নে হিদে দিল্লিও প্রতিনিধি পাঠকা দুইজনা মন্ত্রী খাইয়া 13 জন এমএলএ সাপোর্ট খাই সরকার নামকা এডিসি তাই 4.5 বছর চলি দङ বিয়াং সামু আরে সিপিএম 25 বছর খাইকা নাই সিপিএম নে সিবি কলই নি কোনো দায়িত্ব আরে সিপিএম তো হাইনি ন থানসানে নরংনি থানসানে কখনো বিশ্বাস খাই থানসানে মারিতি ন বুটখা নং ন Kurita বিধানসভা কেন্দ্র মিশন কুড়িটা নং ইয়াগো ইয়াফারেখা লোকর 28 বিশে 28 নর বিজেপি একই মিলিলাই নরক ইয়াফারেখা পার্লামেন্ট মেম্বার পারি ইয়াফারেখা পঞ্চায়েত নরক চালগো তাই বসে পাওয়ার নাই তাই বসে ক্ষমতা নাই তাই বসে থানসা নাই ব্যাংক থাকা রাংমে এখানে যাকমং লাঙ্গি থুই রাঙ্গা দেখে 30% সামং তাংনাই বগি থাকা ব্যাংক থাকা মন্ত্রী থাকা 40,000 চাকরি নাই ব্যাংক থাকা 18 মুরানি লোকরক পুলিশ এডিসি পুলিশ মায়াং হাকাই নরগানা হাইকে বুদি হাইকে তকদি তিনি ব্যাংক 12,000 পুলিশ এডিসি পুলিশ ব্যাংক থাকা তিপ্রাসা এলাকা টাউন কে সপনে করি নরক টাউন সামনাই বিলে টাউন কমিটি খা ও খেবলে টাউন সিনাই ব্যাংক থাকা টাউন নি ব্যাংক বামফ্রন্ট সরকার ব্লক খাইকা স্কুল খাইকা হাসপাতাল খাইকা তেরক খাইয়ে তিমানে তুইয়তি খাইয়ে তিপ্রাসাই নুখুনো সাজকতি সানের চেষ্টা খাইকা তিনি তাম অবস্থা কাজেই অজাগা বাসাবই সত্যি ন যে অবস্থা চলি দङ অবাহিকে চলি মাইয়া রামথা সম্পূর্ণ ব্যর্থ বিজেপি তো ব্যর্থ না ব্যর্থ গোটা দেশ যেমন বিজেপি জুমলা তবে ত্রিপুরামত হব ত্রিপুরানি বাকি জুমলাং দङ কাজে বরং আশা বিশ্বাস খাইয়ে খুব বেশি চলিনান তাই সুযোগ করে থিবাইনাই তাখর বখর বুলতা খেলাইবাই দङ অবনান করত